mga dagkong balita karong alas 5 sa hapon sa Balitang Bisdak. 19 anyos nga babay napalgang patay sa lungsod sa Alcoy. Jewelry store sa Cebu City nakawatan og alahas nga mobalor og 1 million pesos. 90% na nga andam ang DepEd 7 sa pag-abli sa klase. Ug namuwak nga mga pink trumpet tree sa Tagbilaran City patok sa netizens. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Wala na'y kinabuhi diyang nakitaan ang 19 anyos nga babay sa kalibunan sa Sitio Kangkaya, Barangay Poblasyon sa lungsod sa Alcoy. Gikataho kini nga missing sulod na sa tulo ka adlaw. Ano ang report ni Fem Ridumabo? Tungod sa grabing kabaho na nadumduman kining patay nga lawas sa usa ka babay nga naa na sa state of decomposition pasado alas 8 gahapon sa buntag. Dinhini ining kalibunan ug labayanan og basura nga parte sa Barangay Poblasyon lungsod sa Alcoy. Ang mga kabanay sa biktima ang miila niini tungod sa tattoo, shades ug hair tie nga mao si Jenny Priel, 19 anyos. Nitong Martes sa buntag, nakadawat og report ang Alcoy Municipal Police Station gikan sa 30 anyos nga American national nga nagreport nga na-missing ang kapuyo niini nga si Jenny Priel sud na sa tulo ka adlaw. Katapusan silang nagkita sa ilang panimay nitong Sabado. I-report ang iyang living partner na partner nga maulagi ko na wala 3 days na ang ilang mabalik ang iyang living partner. So motong worried na siya kay 3 days na motong nagpa-blatter dire. So kami diri sa police station, so gikita na mo ang mag-record as missing person. Sa dihang gipalukit sa pulis ang dala nga tablet sa biktima, gamit ang GPS, napalgan kini sa Barangay Ubong, lungsod sa Dalagit. Din matud pa gibaligya ang tablet sa biktima sa usa ka alias Abat nga taga Alcoy. Ug nailan nga si alias Abat maong usa ka tricycle driver nga si Anthony Baldugo, 42 anyos. Apan wa kini ni angkon dayon nga nakuha niya ang tablet gikan sa biktima. Suspect na maingon nga gibaligya niya or giprindahan na mo rin. Shipping kaya iyang kuhan ba, wa pa matarong ang iyang panguna-una na pagay tuntong nga maingon nga gipaswapan kay nanuyok. Okay, kanang area nga giprindahan, drug area man na diyan, naman na siya drug personalities. Sa dihang napalgan ang biktima nga patay na gahapon sa buntag, daling gidakop si Baldugo sa Alcoy Police. Og dinhi na matud pa ni angkon ang suspitsado nga iyang napatay ang biktima. Kay dugay matud pa ni hatag sa pliti niini nga 150 pesos. Nisa kay matud ang biktima sa tricycle niini netong Sabado sa hapon ug dinhi na nahitabo ang krimen. Agi rason na pagsakay sa babae, nangayo siya og kuan kay magpagas siya. Yung mato mingon sa babae nga. Ngay sa kwarta? Yeah. Oh, yeah. 150 raya. Warag mo na nga i-plate ba 150 raya. Ani sugot siya. Dugay man ni hatag nga babae. Todo, yung gidunggan ko dayon. Walay laing Tama rason? pag ba? Tama. Walay laing rason. Maura na yung sulti. Imbis nga ihatod sa destinasyon ang biktima, giliko kini sa suspitsado ni ining kalibunan ug dinhi gilabay. Gitugan usab sa suspitsado sa kapulisan kung asa nini gitaguan ang taas nga kutsilyo nga gigamit sa pagpanunggab. Ang inahan sa biktima nang hinaot nga di na makagawas pa sa bilangguan ang suspitsado. Kuha na lang tanan ang kuha ba niya ang kwarta o kuha na lang itaw niya patsa. Isa isala sa akong anak, ayan gibuhatag ingon. Mura magbaboy dugtag ito sa prisuhan. Hindi na siya makagawas, hindi na siya makadugang himo pang krimen. Gipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masuta kung gilabtan ba kini sa suspitsado ug kun unsa gyud hinungdan sa kamatayon niini. Gilang notadong kawatan ug adik ang maong suspitsado. Uban ni Godfrey Lien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nasalisihan sa mga babaeng kawatan ang usa ka tindahan ug alahas sulod sa usa ka mall sa downtown area sa Barangay Santo Niño ning Dakbayan sa Subo. Ano ang report ni Alan Domingo? Kini ang kuha sa CCTV sa mga babaeng nagpakarong ingnon nga namalit og alahas. Ang mga babae nagsulob og bandana og face mask. Ang usa ka babae ang nakigtransaksyon sa mga tindera sa alahas ug nagpili-pili pa kini apan ang iyang usa ka kamot. Ang mikumkum na sa target niyang alahas nga kuhaon. Ang iyang pikas kamot ang naglihok sa pagpili kunuhay sa alahas samtang ang iyang usa ka kamot nagpabilin
ang mga alahas ug makita usab sa video nga iyang giisa ang kamot ug murag gisulod ang mga alahas sa gamayng bag nga anaa sa iyang atubangan. Samtang ang iyang kuyog nga duha ka mga babae naa sa ang kilid nga mausab matod pay tigwa sa atensyon sa matindira. Matod sa tag-iya nga mobalor sa 1 milyon ka pesos ang mga alahas nga nasa kiyo sa mga kawatan. Naglakip kini sa duha ka bracelet ug 1 ka kwintas nga mga bugat ug timbang. Ang nadala nila is nasa mga 3 o 4 na alahas. Makikita naman sa video kung paano nila ginawa yung diskarte nila na pinalipat-lipat lang sa kamay. Una nini, nagdahom ang matindera sa jewelry store nga regular customer ang mababay kay murag datuon man usab ang pamorma nila kay naay mga gipangsulob nga mga alahas ug uwahin na nilang namatngunan nga dili mask ug bandana ra di ay ang gisulob sa babae ug dili hijab. Nasisi ko rin yung staff ko sa kapabayaan niya. Sa sarili ko rin parang may ano din ako na baka nagkulang din ako sa pag-remind. Yun, accept ako na yung mga mali sa empleyado, parang sa side ko rin, meron din siguro akong mali kasi hindi ko talaga nare-remind na palagi. Nareport na sa tag-iya sa kapulisan ang nahitabo ug padayon ang investigasyon. Wa pa mohatag og pamahayag ang kapulisan mahitungod ini apan ang barangay kapitan sa Santo Niño mipahimangno sa mga establishmento nga pahugtan pa ang seguridad aron dili mabiktima sa mga kawatan. Kon mahimo, ipakita ang mga nawong ugaling makigtransaksyon mahitungod sa mga mahalong butang sama sa alahas. Nga ipatangtang lang yun unta. Ang kanang ilang ipang nagmas ba na sila or whatever. Aron makita ilang naong, makita ng identity basta yun ra pag-trace up. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 90% na nga andam ang Department of Education sa pagbukas sa klase ni ining tuig tingtungha. Samtang di paniguro sa DepEd nga walay tinunan nga balibaran kung gusto mo eskwela. Sayrantang detalye sa report ni Alan Domingo. Nagpadayon ang enrollment sa mga pampublikong tunghaan alang niining nga school year. Giklaro sa Department of Education nga walay balibaran nga mga enrollees bisan kadtong adunay mga kuwang sa requirements. Mamahimo matod pang uwahin na lang nila isumiter ang mga rekisitos basta lang mahatagan og kahigayunan ang mga bata nga ma-enroll. Labaw sa tanan giklaro sa DepEd nga walay bayad ang pagpa-enroll o ginadili usab ang mga amutan. Bisag wala sila'y card, for example, transferees from other regions, from other municipalities, di pag sila kadala sa card, they will be enrolled temporarily as long as naalay maka-vouch nga mo gid na siya. Dawaton jud ang bata, di gid siya balibaran. Samtang gikinahanglan ipahigayon ang Brigada Eskwela sa Hunyo 1 hangtod Hunyo 5 aron maandam na gyud ang pagsugod sa klase sa Hunyo 8. Matod sa DepEd nga 90% andam na ang school opening na kinahanglan matod pagkooperasyon sa tanan. We are done with the training sa ato ang phase 3 nga last hura na to sa ato ang revised curriculum which is grades 6, 9, and 10 as well as giapil na to ang strengthened senior high nga grade 11 that will be next week. Admitido ang DepEd nga adunay mga dapit nga na problema sa mga classrooms ilabi na sa Northern Cebu nga gitay og sa linog o sa bagyong Tino sa naaging tuig. Apan gihimuan na kining pamaagi sa DepEd aron mapadayon gihapon ang pagkat-on sa mga bata. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Isip abag sa lokal nga kagamhanan ngadto sa mga island hopping operator sa Lapu-Lapu City, gipanghatagan sila og tag 5,400 pesos matag usa, lakip na ang ilang mga boatman. Apan adunay pipila nga wala malakip sa listahan. Atong sayra ng detalye sa live report ni Luan Merundina. May Ses, gitataw sa pangu sa City Environment and Natural Resources Office nga gihimo nilang basihan sa mga makadawat sa ayuda kadtong ilang listahan sa kanunay mobayad sa environmental fee.
Sa City Auditorium sa Lapu-Lapu City, gipahigayon ang pagpangapod-apod sa tag 5,400 pesos nga cash assistance ngadto sa mga island hopping operator sa Dakbayan sukad kaganihang buntag. Gawa sa island hopping operator, lakip sa gihatagan usab sa samang kantidad ang duha niya ka mga boatman. Adunay 130 ka mga registered island hopping operators nga may tag duha ka boatman ang Dakbayan, busa ni sumada tanan sa 390 ang gigahinan og pondo gikan sa nahipo sa LGU nga environmental fee. In lieu sa ilahang pagtabang sa syudad nga naghatag yun sila og kanang bali nagkuan gyud sila ba nagahin gyud sila og kanang bayad para sa environmental fee, so mo nang hatag puta og ayuda sa ilaha. Alang kang Jerilito Amorato, boat captain sa usa sa mga pang-island hopping nga motorbangka sa Barangay Baring, dako kaayo kining ikatabang kanila. Gawas nga wa sila makabiyahe atol sa ASEAN Summit, menos usab kaayo karon ang ilang mga guest. Wa may dagan-dagan ta bumang so sa semana dagar ka usa. Nitang turista ba. May lang naman pasalamat ni. Salamat gid ako. Apan dili tanang mga boat operators ug mga boatmen ang nakadawat sa ayuda karong adlaw. Adunay uban nga ang boat captain lang ang nalakip sa lista ug nahatagan sa 5,400 pesos nga cash assistance apan ang tag-iya mismo sa motorbangka wa mahatagi. Hinon wa lang sila magpa-interview kay matud pa gipasaligan sila sa senro nga malakip sila sa second batch sa payout. Nanapoy ni apas, so dili naman namo pwede nga mag-usab-usab masamot magkalangay ang proseso. Amo na lang ni is mo schedule na po mi og second batch para sa katong wala pa ka dawat. Sa Bigas Bahin, nireklamo ang 62 anyos nga si Tita Arong Umpad nga taga Barangay Talima, Ulango Island. Nagadlawon pa siya paglabang sa mainland Lapu-Lapu aron maklaim ang 5,400 pesos nga ayuda apan gibalibaran siya kay matud pa aduna nay ni claim niini. Pagtanaw na ko sa cellphone, ako amang yung pangan. Ako apong middle name. Mao ning ari in taon ko nangadlawon in taon mig ari. Hinoon iyang giangkon nga medical assistance ang iyang giaplayan. Ang ako gi-applyan ani ma'am, medical assistant gid. Unya natinga ko nga giposting ang niingon tong ang amo ang gidusaan nato sa papel nako nga kanang kubraha ang imong medical dito, ang imong kuan kay ang imong pangan naipon sa mga boatman. Yes, pares lang nga, pares sa silang middle name. So, ang katong una, boat operator gito siya nga active. Yes, si nanay, dili naman. Ang bana, dili naman active. So, amo lang ipasabot si nanay. Balik, basig sa ang katong imong hanggi, pasabot na nga na imong name, dili to diri para sa boat operator, adto to sa medical assistance. Ses giangkon sa senro nga may mga nagdoble gayod nga mga pangan sa ilahang listahan. Apan may mga pamaagi usab sila aron kini ma-verify sama sa barangay certification ug sa ID. Samtang matud usab sa senro ipahibaw ra unya nila ang schedule alang sa payout sa second batch. Ses, Daghang salamat, Luan Mayrandina. Nagbuntar og mga CCTV sa mga strategic area sa napuo ka mga sitio sa Barangay Tangki, Talisay City aron matutukan ang kahapsay ug kalinaw lakip na ang problema sa basura nga sagad hinungdan sa pagbaha. Ani ang report ni Fem Ridumabo. Sa inisyal, 21 na ka mga CCTV camera ang gimontar sa nagkadiyang lugar sa Barangay Tangki. Kini aron matutukan ng mga lugar nga sagad adunay mahitabong krimen sama sa kawat ug uban pang mga iligal nga buhat. Aron masigurong mapatunhay ang kahapsay ug kalinaw sa barangay. Mahimo kining magamit sa kapulisan sa dugang programa sa Peace and Order. Sa 24 oras nga monitoring, lakip na niini ang saktong paghipos sa mga basura nga nakita nila karon nga hinungdan sa baha tungod sa pagkabara sa mga basura sa kanal. Tubag sa mga concerns sa atong citizen kabahin sa ato ang kanang cleanliness nato unya usab pod ang ato ang public safety sa ato ang mga constituents pod kay ato man ni siyang gibutang sa mga area nga sagad dagan ang mga tawo makagi magtapok. So para pod nga may mga emergency pod o na mga any untoward incident makapture nato makita ka sang lugar nga nagtong na mga angay na mga mabadlong nya mangangyo na pud ko no. I will take this opportunity mangangyo pud ko sa mga kauban sa barangay ba nga ato lang yung ibutang sa sako ang ato mga basura nya ibutan nato sa dalan nga asa mo agi ato ang garbage collectors kay atong city government kung ato ang garbage collectors everyday man nagasuroy man nagakolekta. Karong buwan sa Hunyo gikatakdang mahuman kining Barangay Tangki Command Center
Din mga dagkong monitor ang imuntar aron siguradong makita ang mga panghitabo sa nagkadiyang parte sa barangay. Matod ni Atty. Cabilti nga gawas sa mga CCTV adunay public address system usab nga magamit sa pagbadlong sa mga tawo nga makitaan sa CCTV nga mohimog illegal nga buhat o kaha magpasagad og labay og basura. O ganahaw sab sila'y eye in the sky nga CCTV diin 360 degrees ang makapture ni ini. Lakip na ang sa silingang barangay. Maabot mi sa ubang portion sa coastal areas pod kay ang amo adring hazard sa barangay Tangki is storm surge niya kanang inana nga mga panahon sa pag-uwan o sa mga bagat. So at least dali na lang nang pag-monitor. Oba ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Magduha ka buwan na nga walay suga ang pipila ka mga stall sa wet market sa Lapu-Lapu City Public Market, human mibuto ang usa sa mga meter ni ini. Si Luan Merundina sa report. Daway suliran sa kuryente ang wet section sa Lapu-Lapu City Public Market kay ubay-ubay man sa mga vendors ang adunay kaugalingong suga ug electric fan. Apan may pipila nga nagsalig lang sa suga sa main building ug namay pay na lang sa kaalimuot kay matud pa nawad-an sila og supply sa kuryente sukad niadtong hinapos nga bahin sa Marso. Okay raman sad mi kay hayag-hayag raman gamay. Maura okay raman sila din. Ha? Alimuot lang yun siya kay wa man mi nagpa-extension na lang. Wa na magpa-interview at ubangan sa kamera ang ubang mga vendors nga adunay kuryente. Apan sa off-cam interview, ilang gibutyag nga nakapangita ra sila og pamaagi nga makakonek og supply sa kuryente. Tag 100 pesos matag suga ang ilang gibayran karon sa establishmento diin sila nakakonektar. Itandi sa tag 20 pesos kaniadto dihang direkta pa kini sa supply sa wet section sa City Market. Matod ni Maria Elena Caballes, Market Administrator sa Lapu-Lapu City, niadtong March 29, nasunog ang usa sa tulo ka mga electric meter sa Lapu-Lapu City Public Market tungod kay na overload. Ang naasong electric meter iya sa wet section sa merkado. Kay ma-overload na usab kung adto nila i-connect sa duha pa ka mga meter ang linya sa kuryente sa wet section sa merkado, matod ni Caballes, nirekomendar ang MECO nga gikinahanglan ng mupalit og kaugalingong transformer ang merkado. Ang maong rekomendasyon sa MECO giduso sa City Market ngadto sa LGU ug naaprubahan kini. Gani napabarog na ang bag-ong poste ug nataod na usab ang mga bag-ong transformer. Ang problema is kinahanglan man gud na kay other electrical work nga dili covered ni MECO, so lain ang ni trabaho ana ron kana si DCNC. Ang nahitabo ron nag-procure pa sila sa materials niya, nag-assemble niya. As of last follow-up namo nila, as of yesterday, mag-count lang daw mig 10 days from yesterday kay i-install na nila ang ilahang mga open face. Sukad na pabarog ang Lapu-Lapu City Public Market niadtong 1972, wa kini kaugalingong transformer bisan kung nagkadaghan na ang mga vendors ni ini. 20 pesos sa per suga ang atong pangayo. Sa gobyerno na nga pinangayuan. O, yang uban gisubmeter man nato, whatever is actual reading nila mo ato i-charge. Pero after siguro sa nahitabo, marag ato na ni-regulate yun ang use nila sa kuryente. No, ato na gid silang nga kari-regulate ko to maximum tingali number of suga kay patuyang po yung uban. Hinuon, malaumon ang City Market Administrator nga napo kaadlaw gikan karon mabalik na ang normal nga supply sa kuryente sa merkado. Dili tinuod nga natay utang sa MECO. Ang kanang 6 million nga kuan mo na budget nato ron sa ato ang gi-request nga transformer. Mana siya total nga magasto para ma-installan tag transformer. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Nasiko pang usa ka 33 anyos nga lalaki sa D1 Eastern Samar at tulo sa gipahigayong buy-bus operation. Nasakmit gikan sa suspect ang gituguang mga droga nga mobalor og kapin sa 36,000 pesos. Gipahigayon si Giwan Municipal Police Station ang operasyon sa Barangay Gahoy, kauban ang ubang police operatives gikan sa PIDEA ug ubang police offices. Gawas sa illegal nga drogas, nakuha gikan sa suspect ang marked money nga gigamit sa buy-bus operation ug mga drug paraphernalia. Nakuha usab ang iyang motorsiklo nga adunay sidecar.
Gipasakaan na og tukmang kaso ang maong suspitsado. Nangalamba ang tulo ka mga motorista nga nagmaneho sa ilang mga motorsiklo human sila maslide sa miawas nga krudo sa National Highway sa Barangay Haklupan, Talisay City. Gikan sa Haklupan ang prime mover nga sakyanan ug nagdagan kini hangtod nga naparahan sa Barangay Tabunok tungod kay miawas ang krudo niini. Matod sa City Toda, nga wa masayod ang driver sa prime mover nga nag-agas ang krudo. Ang usa sa tulo ka mga motorista nga nalamba ang misumbong sa City Toda. Nakigsettle na hinuon ang driver sa prime mover nga abagahon niini ang pagpaayos sa guba sa motorsiklo. Pahimangno sa City Toda nga kanunayon gayud ang pagsusi sa gamaneho nga mga sakinan aron kalikayan ang kaugalingong disgrasya o kaha makadisgrasya sa ubay. Makasinati og paghuot sa trapiko sa palibot sa Barangay Tangki ug silingang mga barangay ug mga adlaw Biyernes tungod sa street dancing. Subay sa ikaduhang tuig nga pagsaulog sa Mananagat Festival sa Barangay Tangki. Kinialang na sa kapistahan sa ilang patron nga si Santa Cruz. Gimugatan sa festival ang pagpanagat nga mo'y nagunang panginibuhian sa Barangay Tangki. Gani ugma sa gabi adunay mga pahalipay nga ipadagat ang barangay sa 8 ka mga asosasyon sa mga mananagat sa Barangay Tangki. Sa mga taga-tangke or katong maanig tangke or mugawas gikan sa tangke nga likayan lang sa nato ng mga oras sa ugma sa hapon, mga siguro mga alas 2, sugod alas 2 sa stress hangtod sa gabi mga moment siguro ng street dancing mga 5 or 6. Giklaro sa Sparkle GMA Arts Center nga dili nila i-tolerate ang bisan unsang batang sa hate ug intimidation. Subay kini sa pag-call out ni Clea sa mga nadawat nga threats of sexual violence. Gipasabot sa aktres nga naanad na siya sa pagdawat og mga hate messages apan dili niya i-tolerate ang issue sa rape bisan paman kung joke lang kini. Tuni ini hingusgan sa Sparkle GMA Arts Center ang pagprotektar sa mga artista batok sa mga ining klase nga hate ug intimidation. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. May pahimangno ang Regional Anti-Cybercrime Unit sa mga tao nga magmatngon sa kanunay aron dili mabiktima sa mga digital fraud. Lakip niini ang mga online transaction sa mga hotels nga sagad gamiton sa pagpang-scam. Matod sa pangusarako nga mugara ang mga mangingilad online ilabi na sa panahon sa bakasyon. Nasayran nga una nang mireklamo kaniadto ang kahugpungan sa mga hotels o resort sa Bantayan Island kay gigamit ang ilang identity aron makapangilad sa ilang mga biktima online. Sila mga discounted na mga rate, mga special offers na makaingan yun din sa ato ang would-be victim. Karon, babayaran din ka. Wala may dali-dali ka ba? Mainitong gihangop sa mga Subuanon ang duha ka mga Cebuana nga parehong naghatag og dakong garbo sa Subo sa natad sa beauty pageant. Kini atol sa ilang homecoming. Sila si April Smith ug Nicole Borromeo kinsa mirepresentar sa Cebu City ug Cebu Province sa Miss Universe Philippines 2026. Parehong nakaabot ang duha sa top 7 finalists sa MUP 2026 niadtong Mayo 2. Napili si Smith nga mo representar sa nasod alang sa international pageant nga Miss Charm 2026. Samtang si Borromeo usab ang nabing unang Pilipina nga mosalmot sa laing international pageant ang Miss Worldwide 2026. Atol silang homecoming program nga gipasiugdahan sa pangu sa MUP Cebu Organization Irma Payud Bitzer, games sila nga mi-join sa pagsayaw og pa-games uban sa ilahang mga supporters ug mipakita sa ilang kahanas sa pagpaso ug pagtubag atol sa Q&A portion. Giparehag ang ilahang pasalamat sa suporta sa mga Subuanon ug mihangyo og dugang suporta sa ilang salmutan unya ng mga international competition nga hugot na usab nilang gipangandaman karon. Naglaom sila nga madala ang mga korona alang sa Pilipinas. I need to maybe double time, triple time my improvement when it comes to my communication skills. So I think time and effort that I need to exert more. I'm happy, I'm proud to get the chance to represent my country again, and
whenever I feel down, I like to reflect on one of my favorite verses. Whatever your biggest dreams are, God's plans are greater than that. More than you can ever ask, dream, or imagine. Tuyong gibisita ang usa ka punuan nga nahimutang sa Tagbilaran City sa Bohol nga ang mga buwak daw susama sa cherry blossom sa Japan. Japan feels matud pa ang vibes nga masinati sa mga mibisita sa Tagbilaran City diin namuwak ang pink trumpet tree. Ang punuan nga makitaan sa bakanting yuta nakadapit sa atensyon sa mga motorista ug netizens tungod sa mga buwak niini. Nahimo kining paboritong background sa mga magpakuha og litrato. Mas mulutaw ang kahayag sa mga buwak ilabi na kun maigos sa adlaw. Subay sa ilang nakitaan, adunay panawagan nga mananom og dugang pink trumpet tree sa nagkadaiyang lugar sa syudad. Matod sa mga residente, 2019 diha ang katapusan kining namuwak. Nagmalampuso ng pagpahigayon sa Tambayang Festival 2026 sa isla sa Pangan-an, Lapu-Lapu City. Usa ka matang saklam ang Tambayang nga abunda sa isla sa Pangan-an, nga mo'y usa sa nagunang panginabuhian sa mga mulupyo sa isla. Busa haom lang nga ipangalan kini sa bag-o lang na umol nga festival sa isla kinahat nakahatag usab kini og pagpulagway sa cultural identity sa mga taga-isla sa Pangan-an. Ato sa pagsaulog sa Tambayang Festival, gipakita ang tradisyonal nga pamaagi sa pag-harvest sa mga clam. Lakip na ang pagsigarbo sa nagkadaiyang mga seafood nga abot sa maong isla. Gikoronahang Tambayang Festival Queen si Key Heart Maranga. Kinsa mausab ang nakakuha sa tulo pa ka mga special awards sama sa Best in Solo Performance, Best in Production Number ug Photogenic Award. Samtang sa mga contingents, napiling Best in Andas ug Best in Street Dancing ang mabungahong na mayambang sa Sitio Look, Tunga. Padayong gibantayan ang bagyo nga posibleng musud sa Philippine Area of Responsibility. Katapusang nabantayan ang sentro sa Tropical Storm Jangmi sa gilayon nga 1,135 kilometers sa sidlakan sa Eastern Visayas. Nag-irog kini paamihanan kasadpan sa gikusgon nga 30 kilometers per hour. Matod sa Pag-asa, posible kining musud sa par karong gabii o kahaugma sa kadlawon ug panganlan kini sa local name nga Doming. Gawa sa trough o ang extension sa bagyong Jangmi. Nakaapekto gihapon sa ubang lugar sa nasod ang southwesterly wind flow. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, naa ang kahigayunan nga masinati ang katagatag ng mga pag-uwan-uwan sa ubang lugar sa Samar ug Leyte provinces, lakip na Cebu ug Bohol. Posible usab nga awanon ang uban pang lugar sa nasod. Umukato labing dako og nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Dagang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.